हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हादिया के सामने सारा का सारा सच खुलकर आ चुका है कि ये हार सेट फैज़ान ने चोरी की है। जैसे ही फैज़ान आता है तो हादिया शोर मचाने की कोशिश करती है। फैज़ान हादिया के आगे कौन सा नाटक करेगा? क्या हादिया फैज़ान को छोड़कर जाने वाली है? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे हादिया का सेट चोरी होता है तो राजी जो है वो हादिया के सामने आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि ये सारे के सारे करतूत फैज़ान ने के हो सकते हैं, फैज़ान इस किस्म की हरकत कर सकता है। जब फैज़ान घर आता है तो हादिया इसके आगे शोर मचाती है, उससे कहती है कि फैज़ान, मेरा इस अलमारी में हार सेट पड़ा हुआ था, वो अब नहीं है, तुम मुझे बताओ क्या तुमने वाकई ये सब कुछ किया है, तुमने ही उठाया है? तो फैज़ान उसके सामने मुकर जाता है। हादिया जब शोर मचाती है तो फैज़ान उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि तुम शोर मत बताओ, ये जो बात है वो बाहर चली जाएगी। वहाँ पर हादिया उससे कहती है कि फैज़ान मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ये सब कुछ किए ही नहीं है, तुमने चोरी नहीं की, तुम सब कुछ सबके सामने कहना चाहते हो, तो तुम्हें फिर इस बात का इतना डर क्यों है? यहाँ पर हादिया की जो शक होता है वो बढ़ जाता है कि यार देखो कि अगर इसने सेट चोरी नहीं किया तो ये सबके सामने बताता, जब मुझे चुप कराने की कोशिश ना करता। रमशा और रमशा की माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। रमशा की माँ जो है वो हार सेट भी देख रही होती है। जैसे उसे देखती है तो उसे शक होना शुरू हो जाता है कि ये जो हार सेट है ये इस्तेमाल हुआ है। वो सब कुछ रमशा को बता देती है। रमशा को बड़ा गुस्सा आता है और फ़ौरन जो है वो फैज़ान को कॉल करती है, लेकिन फैज़ान उस वक़्त हादिया के सामने कॉल नहीं उठाना चाहता। वो बार बार मोबाइल को देखता है। हादिया सोई पड़ी होती है तो रात के वक्त वो बहरलान में निकलता है। रमशा की जब कॉल उठाता है तो रमशा इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती कि भाई तुम इतनी घटिया इंसान हो, अपनी बीवी का जो हार इस्तेमाल हुआ मुझे आकर दे दिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वहाँ पर जब फैज़ान ये बातें सुनता है भी मजबूर हो जाता है कि यार अब इसे इतना सब कुछ पता चल गया है तो इसे बता ही देना चाहिए। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि उस वक्त जो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उस वक्त क्या कर सकता था, आपको खुश रखना चाहता था, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया है, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। लेकिन रमशा उसकी बात नहीं सुनती। उससे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें जो है मुझे नया से हार सेट लेकर देना पड़ेगा। ये बातें हो रही होती हैं कॉल पे कि पीछे से हादिया उठकर जब फैज़ान के पीछे आती है तो सारी बातें इसकी सुन लेती है और फैज़ान की जब ये सारी बातें सुनती है तो इसके सामने सच आ जाता है और वो यकीन कर बैठती है कि ये सारी हरकतें जो है वो फैज़ान की हैं। फैज़ान मुड़कर देखता है तो इसकी सांस रुक जाती है कि भाई अब मैं इसके सामने कैसे झूठ बोल सकता हूँ या इसके सामने कैसे मुकर सकता हूँ जब इसने खुद अपने कानों के साथ ये बातें सुन ली हैं। राज होकर अपने कमरे में चली जाती है। फैज़ान इसके पीछे जाता है, इसे राज़ी करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि रमशा बार बार मुझे तंग करने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से मैंने उससे जान छुड़ाने की कोशिश की है कि कल को वो मुझे बार बार तंग ना करे या काले ना करे या मैसेज ना करे, वो किसी तरीके से इसे चुप करेगा। क्योंकि हादिया ने जाकर तो बताना है, चाचा की जान के साथ बात शेयर करनी है कि भाई फैज़ान ने ये हरकतें की हैं, मुझे वो हर सूरत में चाहिए। क्योंकि हादिया को वो जो सेट मिला था वो अपने वालिदैन की तरफ से मिला था और वो उसे खोना नहीं चाहती। अब फैज़ान इसे राज़ी करते, इसे कहते कि ठीक है भाई मैं तुम्हें जो है नया से नया और प्यारे से प्यारा हार सेट लेकर दूंगा। उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, वहाँ पर इसे पसंद करवाता है और ये बेचारी चुप ही कर जाती है अपने शौहर के लिए। क्योंकि हो सकता है कि फैज़ान इसे धमकी भी दे कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो कल को जो तुम्हारा घर है वो बर्बाद भी हो सकता है। सफदर अब किसी की भी बात नहीं सुनता और वो अपने वकील के साथ जो मशवरा करता है। क्योंकि सफदर की जो बेगम है वो भी इसे समझाती है, राज़ी भी इसे समझाता है, लेकिन वो अपने वकील को बुलाते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, मैं नताशा को जो है इस बिज़नेस से इस खास से अलहदा करना चाहता हूँ। वकील इसके पास आता है, आकर मशवरा करता है, उससे कहता है कि भाई अगर तुमने नताशा को यहाँ पर जो है अलग किया और नताशा ने कोई वकील कर लिया तो बिज़नेस का जो हिस्सा होगा या जो घर का हिस्सा होगा वो नताशा के नाम जा सकता है, वो हासिल कर सकती है, वो ये केस जीत सकती है। लेकिन सफदर कहता है कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अब यहाँ पर राज़ी आता है अपने मामू के पास और उसके पास बात करता है। उसे कहता है कि भाई जिस हिसाब से तुम जो हरकतें कर रहे हो या जो काम कर रहे हो इससे समझौता नहीं होगा, बल्कि हालात जो होंगे वो मज़ीद बिगड़ेंगे। अगर तुम जो है नताशा को प्यार से समझा दोगे तो हो सकता है कि ये मामला ठीक हो जाए। तुम उसे अब ये सब कुछ अलहदा करके दे रहे हो, वो जाएगी, वो वकील पकड़ेगी, इसका शौहर तो बात करेगा और जब वकील पकड़ेंगे और वो बात करेंगे वकील के साथ कि भाई हमें जो इसने अपने बिज़नेस से हर चीज़ से निकाल दिया है तो हमारा जो हिस्सा आता है वो हमें मिलना चाहिए।
تو وہ ہر صورت میں اس کیس کو جیت سکتے ہیں اور یہ بزنس یا یہ حصہ ہمارے سے دور جا سکتا ہے۔ یہ کہاں یہ بات سنتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نتاشا کے ساتھ نفرت کرتا ہوں تو اسے میں ہر چیز سے علیحدہ ہی کروں گا۔ رمشا اور رمشا کی جو ماں ہوتی ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو رمشا کی جو ماں ہوتی ہے وہ رمشا کو سمجھاتی ہے، اس سے کہتی کہ بیٹا تم جتنا اس کے ساتھ پیار سے بات کرو گے، پیار سے اسے سمجھاؤ گی تو یہ تمہاری طرف کھینچا چلا جائے گا، اور اسے تم پیار سے کھاؤ، اسے اپنے اتنے قریب لاؤ کہ یہ تمہارے سے یہ جو ہے وہ دور نہ ہو سکے اور ہر وقت جو تمہارے بارے میں سوچے۔ رمشا کو ماں کی یہ پلاننگ پسند آئے گی، کیونکہ یہ تو صرف و صرف فیضان کو کھانا چاہتے ہیں، اس کے سارے جو ہے بزنس کو جو ہے اس کے کاروبار کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ فیضان شادی کرے گا اور اس کے بعد جو ہمارا حصہ ہوگا وہ ہماری مٹھی میں آ جائے گا۔ جو صفدر پیپر بھجواتا ہے وہ ایک چوکیدار کوئی بھی ڈاکخانے والا ہوتا ہے، وہ لے کر جاتا ہے، شہری کو ملتا ہے۔ شہری جب پیپر پڑھتا ہے تو وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہ ایک گیم بنے اور اس کے بعد میں نتاشا کو راضی کروں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل سکے۔ وہ نتاشا کے پاس پیپر لے کر جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ساری سٹوری بتا دیتے ہیں، اس سے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاپا نے یہ کام بھیجا ہے، اب تم بتاؤ کہ اس کے علاوہ کیا حال ہے۔ جب نتاشا پیپر پڑھتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ میں اپنے پاپا کے پاس جاؤں گی اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرا جو والد ہے وہ مجھے معاف کر دے اور اپنے گھر میں مجھے ایکسیپٹ کر دے، کیونکہ نتاشا شہری سے بھی بڑی تنگ ہے اور یہاں سے اس سے بھی جان چھڑانا چاہتی ہے کہ بھائی کیسے کسی بھی طریقے سے پاپا جان مجھے اپنے پاس بلا لے اور میں شہری سے طلاق لے کر چلی جاؤں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی مشورہ کر چکی ہے اور اسے کہہ چکی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ شہری نے اسے ڈرایا ہوا ہے، اس سے کہے گا کہ بھئی تمہیں وہ بزنس سے بھی علیحدہ کر رہا ہے، تمہیں کچھ ملے گا نہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اپنا حصہ جو ہے اپنے والد سے مانگو۔ پہلے نتاشا انکار تو کرے گی، وہ کہے گی کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن اسے اتنی لالچ دے گا، اس سے کہے گا کہ بھئی تمہیں اب کچھ ملنے والا ہے نہیں، وہ تمہیں معاف کرے گا نہیں، تو تمہیں ہر صورت میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کچھ نہ کچھ مل سکے۔ پھر یہ جائے گی اپنے والد سے جو ہے حصہ مانگے گی، جو جائیداد ہوگی یا بزنس ہوگا، جو گھر کا حصہ ہوگا وہ سارا مانگے گی اور اس کے بعد شہری کے سامنے رکھ دے گی، اور جب شہری کو ملے گی تو شہری پھر ہر چیز کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد وہ نتاشا کو کک مارنے کی کوشش کرے گا۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دینی اور بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جس حساب سے نتاشا کو علیحدہ کر رہا ہے، کیا شہری اور نتاشا مل کر اپنا وکیل کریں گے اور اپنے والد سے اپنی جائیداد کا حصہ لیں گے، کیونکہ صفدر تو اسے حصہ نہیں دینا چاہتا۔ ہادیہ کے سامنے جب یہ سب کچھ سچ آیا ہے کہ میرا جو ہے اس نے ہی نیکلس چوری کی ہے، تو کیا ہادیہ جو ہے وہ صفدر کو اور صفدر کی بیگم کو سب کے سامنے یہ ساری بات شیئر کرے گی کہ یہ چوری فیضان نے کی ہے، کیونکہ فیضان اسے وہ فوراً گفٹ دیتا ہے، تحفہ خرید کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چپ ہو جائے اور اس بات کو جو ہے وہ ضبط کر لے۔ یہ سب آپ نے کمنٹ سیکشن بتانا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دی اجازت، اللہ۔